معالي الوزير. مرحبا وشكرا للاستضافة. معالي الوزير، نحن عقبالنا للأزمة العالمية اللي بادة على العالم كامله، من ترى شنو كانت مساهمة الوزارة في الحد من تأثيرات وباء فيروس كورونا على القطاعات بصفة عامة وعلى قطاع الرياضة بصفة خاصة؟ شكرا للاستضافة، ونختار من خلالكم أن نحيي جميع الجمهور الرياضي الموريتان، نحيي موريتان كاملة. ولجواب للسؤال اللي طرحتيه، هو بالحقيقة تدخلنا كان تدخل في إطار تنسيق العمل الحكومي. نحن ما اشتغلنا وحدنا، نحن تدخلنا لم يكن منفرد، نحن جزء من جزء أيضا من الفريق الحكومي. وكيف تعرفوا كانت خطة واضحة أطلسها فخامة رئيس الجمهورية عند بداية أزمة الكورونا، وكانت تدخلات كيف تعرفوا هو أولا التركيز على تخفيف معاناة المواطنين في كامل من العمل المعدل في التقسيم. أولا ركزنا عليه الجانب الصحي، لكن المرض ما يتفشى بطريقة ما يجد حد يسيطر عليه، وكان مهم حتى التركيز على الجانب الصحي من التحسيس اللي يعدل. وتبارك الله المواطنين شاركوا ذاك التحسيس ذاك المجهود، وفهموا انها هذه مرحله نتينا حتى لموريتان، ومرحله بالحقيقه في تاريخ البلد، ويلا الامه كامله توقف وبغض النظر عن التوجهات السياسيه والجهويه وما اشبه ذلك. وهذا هو اللي عدل بفضل الله اننا استطعنا رغم الآلية اللي اتبعته، الآلية المحددة اللي اتبعته. الآلية المحددة كيف قلت لكم، أولا ركزنا على التحسيس، وجاكنا المواطنين كامل الإجراءات كيف التباعد الاجتماعي وكل أمور ما أشبه ذلك، وجاكنا وذوك الإجراءات اللي قبل الحظر التجول اللي يعد. وكان الحقيقة ما كان الهدف منه تقييد الحريات، ولكن كان جاكنا نتفدى، وده بالحقيقة النتيجة كانت واضحة مقارنة مع بعض البلدان، ونظرا على الامكانيات اللي بالحقيقه محدوده حتى كانت عندنا. كيف تعرفوا المنظومه الصحيه اللي عندنا شافت الناس كامله انها ضعيفه، حتى الحقيقه ضعيفه. المنشات مقارنه بالدول الحمد لله بفضل الله، وفضل الاستراتيجيه واضحه، والعمل الحكومي اللي تعاطي المواطنين استطعنا ان نتجاوز ذلك. في تبارك الله خطه واضحه، الدوله دخلت تبارك الله يوصل من التمويلات يعني تخفف المعاناه. ونقول لكم انه ما كان سهل حتى الحمد لله، تعاون المواطنين وتفاعلهم وتفهمهم الوضعيه كانت وضعيه بحقيقه خاصه، استطعنا الحمد لله نتجاوز بعد الاسوء ما عاد ورانا ذلك. وبالنسبة للجانب الرياضي تحديدا، كان في تركيز على المجال الرياضي تحديدا بعيدا عن القطاعات الأخرى. كيف تعرفوا هذا ما هو خاصة بموريتان، لما اندلقت هذه الجائحة في العالم شيء كامل، الحكومات كاملة ركزت عليه الجانب الصحي والجانب الاجتماعي والاقتصادي. إذا ممارسة الرياضة بالحقيقة لم تكن من الأولويات، ولا كانت قاعد بدهم اللي ما كانت قد تصح به اللي كيف تعرفوا الاجراءات الاحترازيه في هذاك البعد، التباعد اللي انا هون نقصد قاعد تحديدا هذا دعم الناشطين في المجال الرياضي، يعني دعمهم الخاص، دعم القطاعات الرياضيه. في الحقيقه القطاعات الرياضيه كيف قلت لكم الرياضه قاعد في الحقيقه حتى في وقت الكورونا مهمه، حتى به اللي كيف قال العقل السليم في الجسد السليم. نحن ما ركزنا حتى اللي عدلنا هو، ونحترم واللي نشكر الجمهور الرياضي، ان الجمهور الرياضي استخدمناه في انه يعاوننا بالتحسيس. كيف تعرفوا هذا مهم، حتى الرياضيين عاونوا حتى، والفدراليات نحترم الحقيقه الاتحادات كامل منهم اتحاديه كره القدم عاونونا في مثلا توزيع السلات الغذائيه، وعاونونا في الاتحادات الاخرى كمولي ورياضيين في التحسيس. اذا في الحقيقه ما كان غير قطاع الرياضه، ما كان غير تفهم تفهم ذوك الاجراءات الاحترازيه اللي قبل، وتفهم اننا حتى التمويلات في الحقيقه جمد التمويلات اللي كانت نعطى اصلا للاتحاديات اللي كانوا اصلا لا يعدلوا بهم بعض الانشطه، ومنهم مثلا كيف تعرفوا اليوم الوطني للرياضه اللي كان مبرمج ابريل، ولكن ما تم تاجيله
والدعم اللي كان يقدم للانديه للاتحاديات جمدناهم ولي وان شاء الله ولا نبدأوا. هذا ربما سنجيب بعض من الاسئله. Donc, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans cette édition spéciale que je co-anime avec ma collègue Mouna. Nous accueillons bien sûr Dr Taleb Sidi Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir Monsieur le ministre d'avoir accepté cet entretien avec nous. Merci. Moi je vais commencer par poser la question à savoir quelles sont les priorités de votre département, sachant que la jeunesse constitue un grand pourcentage de la population. Merci beaucoup pour cette question. Merci également à nos auditeurs, donc les téléspectateurs de Raya Riadia. Écoutez, je dois d'abord, vous le savez, ce ministère c'était d'abord le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais comme vous le savez, la question donc, de l'emploi se posait avec beaucoup d'acuité pendant la campagne électorale. Les jeunes, les populations de Mauritanie ont posé clairement à son excellence président, le commissaire Mohamed Cheikh Mazouani, la question du chômage. Beaucoup ne savent pas que 90% de nos populations vivent dans ce pays n'ont pas de diplôme, n'ont pas de formation, et beaucoup d'entre eux n'ont pas de formation professionnelle. Et beaucoup ne savent pas que l'économie, la croissance économique que nous avons connue ces dernières années n'a pas créé beaucoup d'emplois. Et donc il était tout à fait, il n'était pas concevable que les jeunes qui souffrent le plus du chômage n'aient pas un levier qui leur permette de s'insérer dans la vie active. C'est pour cela que avec la création du gouvernement, la mise en place du gouvernement, l'emploi est venu se greffer sur la jeunesse et le sport. Mais la priorité, en tout cas, dans le mandat du président de la République, comme vous le savez, c'est les questions sociales. C'est la réduction de la pauvreté, c'est la réduction des inégalités sociales, c'est l'emploi. Parce que qui dit emploi, ça veut dire réduction de la pauvreté aussi. Et donc, pendant les 6 premiers mois de notre mandat, en tout cas au niveau du ministère, nous avons mis l'accent sur les questions de l'emploi. ركزنا حتى على مسألة التشغيل خلال الأشهر الستة. لماذا؟ لما كانت excusez-moi parce qu'il n'y avait, nous avons mis l'accent sur les questions de l'emploi parce qu'il n'y avait aucune stratégie de l'emploi. Ça fait plus de 10 ans dans ce pays qu'on n'a pas de stratégie de l'emploi. Tous les partenaires le disaient. Et nous avons, donc, quand nous sommes venus, nous avons tout de suite mis en place une stratégie de l'emploi et nous avons aussi posé les jalons, nous avons mis des instruments pour aider, pour essayer donc, de résoudre la question du chômage qui, au demeurant, n'est pas une affaire simple. Nous avons accumulé beaucoup de taux de chômage dans ce pays depuis des années parce que tout simplement, cela a trait à beaucoup d'autres facteurs. Le système éducatif, depuis ça fait plus de 2 décennies, nous avons un système éducatif qui crée des chômeurs. Nous avons le taux de formation professionnelle le plus bas, quasiment en Afrique, 5%. Quand vous le comparez au Rwanda, les Rwandais sont à 60% de taux de formation professionnelle. Donc, il était tout à fait normal de concentrer d'abord sur l'emploi, parce que c'est une question essentielle. Si vous n'avez pas de travail, vous n'êtes absolument pas, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne pouvez pas sortir le matin, vous avez du mal à faire du sport. Voilà, c'est-à-dire que... Et donc, ça ne veut pas dire que le sport n'est pas important. On m'a beaucoup reproché. أنا كان يشغلني عن سؤال تركيزكم على التشغيل، هي طبعا وزارة التشغيل والشباب والرياضة، تركيزكم على التشغيل بما أنكم رأيتوا بظروف قلتوا عنكم اللي صعبة واللي مشينا حتى اسكو ما انعكس سلبيا شويه على التركيز على المجال الرياضي، الرياضه ايضا عندها حقها زاد هي. لا في الحقيقه الناس ما فهموا، انا دائما نقول لهم لا احنا عدلنا الست اشهر الاولى ركزنا اكثر تركيز كان عليه التشغيل اللي هي في الحقيقه الرياضه وخاصه كره القدم كانت متقدمه بفضل الجهود اللي عدلت الدوله وهذا مهم حتى، ولكن كان لابد يمشي الامام الرياضه والانشطه الترفيهيه والتشغيل. هذا كان معناها ان نحن جينا في وضعيه محرجه حتى. والرياضه في الحقيقه انا من الملفات اللي فتحت في الحقيقه في البدايه الرياضه فتحتها، كان المشكله اللي واجهت انا من هذا البلد ونختار موريتانيا فهموا انا من الحقيقه نحن جاي معنا منشاه جاء صالحش في الوقت اللي نتكلم فيه جميع المدن اللي عندنا ما فيها لا ملعب صالحشي ولا دار شباب صالح. هون قاعد سبقتونا قالوا المنشآت ما هي موجودة. هذا مهم حتى وكان وش لا يتعدى الوزارة لهذا؟ شنو هي خطة الوزارة في
في تصحيح مسار الرياضة، مسار المنشآت الرياضية ومسار البنية التحتية الرياضية، وش عندها خطة طبعا الخطة واضحة به اللي أنا مالي شيء كنت في نواذيب لانطلاق أشغال أعمال اللي هو بناء ملعب نواذيب. كيف تعرفوا ملعب نواذيب وكان سنوات وكان حلم ساكنة نواذيب، ونحن هم اللي بفضل فخامة رئيس الجمهورية وتعليمات ودعمه والحكومة ضخينا تقريبا مليار و100 مليون نودية لكن نبنوا هذا الملعب. وملعب الأولمبي بناقشط نفس الشيء ضخينا فيه 200 مليون لكن جاهز إن شاء الله. وبعدنا خطة استعجالية اللي بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية كم ترميم وتأهيل وبناء المنشآت الرياضية والشبابية. خلصناه له تقريبا شهر متبادل الورق مع الدراسات، ولا نركزوا على قطبين. القطب الأول اللي عنده منشآت ما هو صالح لاهي عدلوا ترميم. نقول لكم أننا تقريبا ده يشمل معظم المدن. لأن بالك من نواكشوط استاد مكسر نواكشوط ملعب نواكشوط ده ملعبين هم اللي ما صارفينش. الملعب الأولمبي ملعب شاف حتى الملعب الأولمبي عنده مشكلة هذه النجيلة اللي ما هي. لا هذه بالحقيقة هذه مشكلة. هذا حتى اليوم أنا اليوم أصبح كنت مع اللجنة اللي مكلفة بمتابعة تنظيم لكان ايفنت. وواضح لنا حسب اللي شفنا فهم 90% الملعب الاولمبي جاهز 90% جيد لاي مباراة دولية. واللي تقول في الحقيقه مساله ما يكبر من ذلك في الحقيقه. ونحن نتابع ان شاء الله نجي كاف ان شاء الله يجون الكونفدراليه الافريقيه نمشي ان شاء الله هي اللي تبث هي اللي لازم اخر في الحقيقه نختار نطمع المواطنين انها ما هي في الحقيقه المساله لا هي من تحل concernant le stade du Ksar de Mellah, est-ce qu'ils vont bénéficier de... Ah oui, nous avons un programme de réhabilitation et de mise à niveau et de construction des infrastructures très clair. Pour les stades, l'ensemble des stades aujourd'hui qui sont non opérationnels, que ce soit à Nouakchott, vous avez le stade du Ksar, vous avez le stade de Sepra, vous avez la maison de jeunes de Darnaïm, vous avez une maison de jeunes qui est opérationnelle depuis 10 ans, elle n'a pas bougé, elle est à 45% de travaux. Vous partez à Rosso, la même chose. Au stade PK7, le stade PK7, depuis plus de 8 ans, 9 ans, il n'arrive pas à dépasser les 45 à 55% de taux d'exécution. Le stade Ramadan, vous le connaissez tous, il est mythique, il est extrêmement important, les ressources ils tiennent beaucoup. Le président de la République, pendant la campagne, était venu et leur a promis de le réhabiliter. Nous avons fini la conception, je l'ai montré moi-même à Rosso il n'y a pas si longtemps. Il fait partie des infrastructures que nous allons réhabiliter. À Selibabi, c'est la même chose. Le stade de Selibabi, c'est ce qu'on appelle Cheibani Haïdara, il est bloqué depuis plus de 8 ans. Même hier, j'ai reçu des jeunes qui me demandaient quand est-ce que ce stade va être réhabilité. Donc ma collègue, la ministre Khadija Bouka, qui fait un excellent travail, est en train de travailler avec moi, avec son équipe, sur la réhabilitation de toutes ces infrastructures. Je voudrais vraiment assurer le public mauritanien que nous sommes... Le deuxième axe, c'est la construction de nouvelles infrastructures. Parmi ces nouvelles infrastructures, c'est quoi? Par exemple, on ne parle plus de maisons des jeunes. Aujourd'hui, on parle d'espaces jeunes. On veut donner à la jeunesse mauritanienne des espaces qui leur permettent, quand ils viennent, de trouver un guichet emploi, de trouver un espace d'incubation, de leadership, la création d'entreprises, de trouver des mini-terrains de football, de basketball, de handball, de pétanque, etc. Et de trouver aussi un espace où il y a du théâtre, du cinéma, des conférences, et aussi un espace cafétéria, restaurant, pour que les populations, les jeunes puissent se retrouver. C'est extrêmement important. Ce sont des espaces jeunes. Nous allons commencer, Inch'Allah, nous avons avec la ministre Khadija Bouka, nous sommes en train de finaliser la conception également. Le premier va avoir lieu ici à Nouakchott. Il y a aussi la construction de Arena, Nouakchott Arena, parce que nous avons une jeunesse quand même qui est extrêmement dynamique, une jeunesse qui est très intelligente, une jeunesse qui est ambitieuse, et elle mérite de la part du président de la République, et il l'a promis, véritablement considération. Nous avions reçu dernièrement le président de la Fédération mauritanienne de natation. Je vais vous poser la question, c'est probablement il se la pose. Et pour les piscines olympiques, vous envisagez? Absolument. Même ce matin, on était au stade olympique de Nouakchott, qui a beaucoup d'espace, et nous avons donc souhaité, suggéré
que ces espaces-là puissent être utilisés. Et parmi les infrastructures que nous avons évoquées, il y a bien évidemment donc une piscine, véritablement une piscine aux normes olympiques. Et nous allons travailler avec le comité olympique national pour voir dans quelle mesure ce projet peut aboutir. Je vais revenir un peu sur la question de l'emploi. Qu'est-ce que vous avez parlé vous avez dit que la priorité pendant ces derniers 6 mois était l'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, en termes d'emploi, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai répété plusieurs fois, nous avons une économie, malheureusement, toutes ces dernières années, où la croissance n'a pas créé beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous sommes venus, la première chose que nous avons faite, c'est que nous avons essayé de redonner confiance au secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Il faut qu'on soit très clair. Aujourd'hui, l'économie que nous avons a besoin beaucoup plus d'experts, d'expertise. Ce dont les gens, ce dont les recruteurs, ce dont les employeurs ont besoin aujourd'hui, c'est de techniciens, de froid, de mécanique industrielle, de soudeurs, de BTP. Et nous avons des secteurs économiques où il y a un potentiel d'emploi extrêmement important. C'est le secteur de la pêche qui malheureusement n'est pas bien transformé. C'est le secteur de l'agriculture. Voilà. Donc, et ce que nous avons fait, c'est que nous avons surtout essayé de redonner confiance à ces employeurs en leur disant, écoutez, vous avez beaucoup de chômeurs dans ce pays, surtout des jeunes. Si vous ne leur donnez pas la possibilité de travailler, ce n'est pas bon pour la stabilité du pays. Nous avons fait avec un partenariat portant sur 6 000. Sur les 6 000, il y a 2 000 déjà qui ont été créés dans le secteur des transports, dans le secteur de la boulangerie et tout dernièrement dans le secteur de la restauration. C'est important de le dire parce que c'est ça aujourd'hui, ce sont ces secteurs que je vous ai dit, pêche, agriculture, BTP, qui emploient le plus. On n'a pas beaucoup d'entreprises. Le tissu industriel en Mauritanie, il est très faible. Il est très faible. Le secteur de la pêche aujourd'hui en Mauritanie, il n'est pas diversifié. Vous prenez donc des pays voisins comme le Sénégal ou comme d'autres pays, ils ont moins de poissons que nous, pourtant ils font travailler plus. Nous avons beaucoup de poissons et on fait travailler moins. Donc il y a aussi un problème au niveau de la mentalité. Nous avons aussi lancé Meshri Moustaqbali. Meshri Moustaqbali est une idée géniale. C'est la première fois dans ce pays qu'on donne la possibilité à tous les Mauritaniens de leur dire, écoutez, vous avez une idée dans la tête, vous voulez devenir demain un leader, vous avez l'idée d'un projet, d'une entreprise, nous sommes là pour vous aider. Et nous avons fait une compétition, 12 346 projets, ça ne s'est jamais produit dans ce pays. Et on a fait une sélection en toute transparence, avec des bureaux d'études. Moi je ne les connais pas, personne ne les connaît, et personne ne peut vous dire aujourd'hui aussi qu'au niveau du ministère, que ce soit moi ou une autre personne, qu'on a intervenu pour donner un projet à quelqu'un. Non. Et au contraire, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des jeunes qui ne reviennent même pas de cela et aujourd'hui donc bientôt à la fin du mois ils vont avoir donc il y a 500 porteurs de projets qu'on a sélectionnés et nous allons encore augmenter. Et la bonne nouvelle que je vous dis encore, c'est que le gouvernement est en train de préparer un plan de relance dont quasiment la concentration va être création d'emplois. Création d'emplois dans tous les domaines, dans tous les secteurs, les nouvelles technologies, de l'agriculture, la pêche, les petits métiers, les boulangers, les taximans, les vendeuses, ce qu'on appelle ici Ndiayat, les vendeuses de couscous. Tout le monde est con. Nous avons un plan que nous allons présenter, Inch'Allah, dans les prochains jours, qui ne va laisser personne sur le côté. C'est extrêmement important pour nous, donc je voulais vraiment rassurer la population. Le président de la République a été très clair, le gouvernement donc, est en train de travailler là-dessus. La priorité, après la sortie du Covid, la priorité après la sortie de post-Covid, c'est donner la possibilité à se sauver les emplois et créer de nouveaux emplois. حابة معالي الوزير مشروع مستقبلي كنتوا تتكلموا عنه وتحاوروا به الجمهور العربي تفسروا لهم المشروع اين وصل مشروع مستقبلي وش هو مستوى الشفافيه اللي كنت والله شوفي تلك من بعض المشاكل اللي كانت انطرحت في انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات هو الولوج الى آليات ميسرة للتمويل اللي خارج شفتوا بالحقيقة قضية التشكيل لنكون صريحين بها. هناك تراكم في هذا البلد ما يتعلق بالبطالة نتيجة للسياسات في الحقيقة لم تكن تتركز على خلق، لأن النمو الاقتصادي اللي خلقنا في هذا البلد لم يكن مخلق للتشغيل بكل صراحة. ونتيجة لتدهور وتدني مستوى تعليم موريتان، الناس اللي عندها شهادات في الحقيقة لا هي موائمة مع متطلبات سوق العمل. نكون صريحين في الحقيقة العمل التشغيل اللي يعطيه هو اللي قالوا في القطاع الخاص.
الدوله معناها الوظيفه العموميه اللي تشغل الناس قليل نسبه 5%. لكن الاخر كامل القطاع الخاص هو اللي والقطاع الخاص عنده مولي بالحقيقه منهجيته معناها هو اللي يحدد اللي دور. انت لا جيت عندك دبلوم ولا يقول لك لا انا عندي شركه تعدل سودير ولا كذا انا ندير حد عندي عدل سودير. ولا يقول لك انا عندي بالحقيقه عندي شركه ونتعامل مع بعض اسيا ولا بد حد يتكلم الصين ولا اللغه الصينيه ولا اللغه اليابانيه. اذا مش الحقيقه لذلك خلقنا هذا رياده الاعمال. خلقنا ثقافه رياده الاعمال بدنا نرسخوها في مجتمعنا وخاصه الشباب اللي شبابنا شباب طموح بالحقيقه شباب عاقل وعنده بالحقيقه ناس مؤهلات خاصه لا وذيك اكتساب بالنسبه الضئيله للوظيفه العموميه ما فهمتش الطريقه لتغييرها والله كيف تعرفي ثقافه الوظيفه العموميه بس في العالم كامل تغيرت. يوصل معظم من الوظائف اللي يعد في العالم ما يعد في الوظيفه العموميه. الوظيفه العموميه معناها الدوله اللي عمل منها تقدر شنو تركز اللي قالوا الصحه تركز اللي قالوا الامن وتركز اللي قالوا ان المواطنين كانوا يقعدوا عندهم معناها نفس الحضور وثم ثم مساواة. يا غير بالحقيقه الاقتصاد اللي خلقه هو الاقتصاد هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي مشكله موريتانيا مشكله البطاله اللي عندنا هون هي ضمن قضيه كيف قلت لكم الوظائف القطاعات ما هي مشغله حتى مثلا القطاعات اللي تشغل الموريتانيين ما يقيسوها هذه عقليه ناخذوا عليها. ومشروع مستقبلي كيف قلت لكم اذا عدلناها طريقه الشفافيه بضناها مكاتب دراسيه بين وجبرنا تقريبا 12346 ملف ما دخلها حد ما هو ولا هو حد وخط وقبضوا معايير واضحه وقبضنا منهم 500 ان شاء الله وتبعت نعدل منهم الخطه نقول بزنس بلان اللي هو الخطه الماليه نلقوهم اللي تكون لا كان يخلق اللي كان يخلق شنو تنبط الريشه تنعطي الرقاش ويحتسب منها لا فما معطيه بالحلته بطل كفو تماشي هو من نفسه ما جبر منها نتيجه ومنع حد وخط والدوله مولي موارد مشاكل. معناها اللي تفهم رقابه للمشاريع كل معناها كل شفافيه اللي عندناها هو المشاريع اللي قبلوا مولي بالحقيقه مكاتب دراسات قالت انهم بالحقيقه انهم عندهم اراده قويه وانهم اللي عندهم مردوديه. ونحن اللي موفر لهم التكوين المالي وراجل عند الله تبارك وتعالى وما خالد مشروع في العالم ما في نواقص ما خالد اللي قالوا ان نواقص دائما خالد راجعون على الايجابي منها اكثر وراجعون لان هذا 500 المشروع اللي لا يتخلى تقريبا 1500 غرفه عمل ناجحه لكنهم يبثوا الامل في الناس اللي جايه. نحن عندنا تمويلات ان شاء الله ندخلهم هذا لا شيء تجريبي يجوا اكثر واكثر. اذا هذا لا تعود فريمون التجربه ما يخرصوا الى اللي كان فاعليتها. زين بالنسبه للمشروع قد يعود كاع على وين نزلنا نتحرى ونتائجها في المستقبل. يقال دائما الجمهور دائما يتحرى يشوف نتائج ملموسه. وركني نرجعوا شويه معالي الوزير المجال الرياضي كنتوا تتكلموا عن اصلاحات ملعب القصار والملاعب بعض اللي فاصله بيعدل. انت اللي نشوف على ارض الواقع نتيجه باصلاحات سوق الملاعب. نحن قلت لكم في مرحله اعداد الملفات التقنيه كنت تعرف هذا شيء كامل اللي قالوا المنشات اللي كنت البناء كنت الترميم هذا يتطلب اولا لابد من مناقشه مؤدبه ولابد من تجبر الشراكه اللي عندها القدره الماليه وعندهم الخبره التقنيه وبعدين اللي يبدا انا على كل حال الخطه ان شاء الله الشيء لا يبدا 2020 معناها سابق ان شاء الله هو خاصه اللي قال الترميم ولا تمتد الى 2021. اذا ما نقدر نحدد كم به اللي فهم الحقيقه يوصل من العمل لا يعدل به اللي البناء لا تتحدد الاداره يقال تقريبا انت اللي نشوفوا باذن الله ان شاء الله مطلع 21 باذن بعد 21 ان شاء الله يدير قدر بعد باذن الله ان شاء الله يدير تم الترميم قدر باذن الله ان شاء الله. ما يتعلق بالمدينه هو من بين هذه المنشات المدينه ان شاء الله من هو لا تبداوا من هو في 15 شهر ان شاء الله يدير يوفى ملعب قلت لكم من هنا اسابيع اذا العمل متواصل ان شاء الله. Monsieur le ministre, dernièrement un comité ministériel a été formé en vue de préparer la Coupe d'Afrique U20
qui, je le rappelle, se tiendra ici en Mauritanie. Quelles mesures ont été prises jusqu'à présent? Oui, effectivement, donc il y a un comité donc interministériel qui a été institué, donc c'est l'instruction du son Excellence président de la République, parce qu'il tient beaucoup à ce que donc cela réussisse. Il y a aussi un comité qui a été mis en place ici au niveau donc du ministère, donc un comité stratégiques, non seulement qui va aider à la réussite de tous les événements nationaux et internationaux, tous les championnats nationaux et les compétitions nationales et internationales, mais également à aider à la mise en œuvre et la préparation et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie sport 2020-2024. Et donc les travaux sont très avancés. Le comité que nous avons mis en place est un comité véritablement homogène. C'est un comité véritablement qui... Parce que notre souci, c'est que la famille sportive se retrouve. Ça, c'est très important. Dans la philosophie que nous mettons en place, la philosophie que nous suivons, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose seul. La Mauritanie a besoin de tous ses enfants. Donc, ce comité, il est constitué par des cadres du ministère, mais également par des experts sportifs, des présidents de fédérations, des présidents de clubs, il y a également donc des experts de foot et même des amoureux simplement du sport, des gens qui aiment leur pays et qui veulent faire avancer les choses, et ils le font de façon bénévole. Et donc les travaux ont commencé. Nous sommes en train donc ce matin nous étions au stade olympique de Nouakchott pour voir est-ce que le stade est prêt à accueillir donc la CAN U20. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes à quasiment ce que nous avons fait, 90% le stade, il est prêt. Il y a de petites retouches à faire, donc la commission a émis quelques suggestions. Et donc au niveau du gouvernement, nous sommes en train de mettre en place tout le dispositif, que ce soit l'accueil des participants. Je crois que 1000 visiteurs, donc participants sont attendus. Donc ils seront donc déployés entre Nouakchott et Nouadhibou. Donc la question de l'accueil est extrêmement importante, parce que quand les gens viennent, le plus difficile dans l'organisation d'une compétition internationale, c'est deux choses. Une, c'est l'accueil des participants. La première impression, c'est que est-ce qu'ils ont été bien accueillis à l'aéroport? Est-ce que le temps d'attente n'est pas long? Est-ce que l'accueil est chaleureux? La deuxième chose, c'est au niveau donc, des hôtels. Est-ce que les gens sont bien logés? Est-ce que dans les hôtels, l'eau est courante? Est-ce que l'électricité est là? Est-ce que l'internet est disponible, etc. Et donc ça c'est... Donc il y a aussi les aspects de la santé. Donc nous sommes avec le ministère de la Santé, nous sommes en train donc de prendre toutes les dispositions. Il y a la sécurité au niveau donc, du ministère de l'Intérieur également. Il y a le protocole au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc le travail est véritablement en train d'être fait. Donc on le fait de concert avec la Fédération de football. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je suis sûr et certain qu'avec l'expérience que nous avons donc acquise dans ce pays et l'hospitalité légendaire dans la Mauritanie, je suis sûr et certain que ça va être véritablement une véritable fête pour tous les Mauritaniens. لا نعد نفس السؤال غير بطريقه اخرى باش يحضروا به الجماهير الاخرى. الاستعدادات اللي قامت بهم الوزاره لاستقبال كاس افريقيا للشباب. والله كيف نقول لكم تم لجان لتحضير هذه البطوله. كيف تعرفوا هذا مهم حتى عند الحكومه لان تنجح هذه، ونحن عندنا الحقيقه تجربه في تنظيم الانشطه الدوليه، الانشطه اللي عندها طابع دولي. احنا ما عندناش نظن مؤتمر دولي جاوه رؤساء الدول، جاوه وفود من جميع الانحاء. معناها ما هناك لبنان كانت الرياضه تختلف شوي بكم اللي يخلط لكم استعداد البنى التحتيه الملاعب ولا شو؟ حتى بعد هي البطوله ان شاء الله ولا تجمع تقريبا نتوقع نجينا 1000 رجاج. وما يتعلق المنشات البطوله ان شاء الله لا تعد في نواكشوط وبنواديبو. في نواكشوط عندنا ملعب الشيخ بوديه وعندنا الملعب الاولمبي. كيف قلت لكم الملعب الاولمبي جاهز تقريبا 90 ولا 95%. اللي مازال فيه تطبيق حتى نحن مازال 6 اشهر لان عندنا يوم من الوقت الحقيقه نتقلبوا التاخيرات اللي من مازال. ونواديبو خلصنا بدانا بالعمل. دونك الهندسه العسكريه هي اللي متباركه معاه، وان شاء الله اكدوا لنا في غضون ان شاء الله 15 باذن الله ان شاء الله يقدر جاهز. اذا من ناحيه المنشات ان شاء الله على كل حال هذا بعد منها لا يعدل فيه المباراه ان شاء الله ما فهم اي تخوف. وبما يتعلق المسائل الاخرى كيف استقبال الناس اللي لا تجي، اللي كيف نقول غرق اللي اصعب في
وخرج لنا مسألتين مهمين عند الناس اللي في البلد، سواء جايين باه يلعبوا مباراة ولا جايين كسواح. هو الطريقة اللي يستقبلوا في المطار، من كان تأشيرات معناها سيابية الاستقبال من كان فهم سهولة، من كان الناس اللي ما فهم مضايقات ولا شيء. وهذا نحن معروفين اشتغلوا عليه وركم حق بعد مع وزارة الداخلية ولا مركزية ومع وزارة الخارجية البروتوكول ان شاء الله كيف قلت لكم عندنا تجربة فيه. وهم اللي الفنادق احنا اللي مع اتحادية الفنادق والمطاعم الموريتان كانوا يقعدوا اللي جاهزين هم اللي في الحقيقة هذا اللي فصل هم اللي هذا يخلق انعاش في الاقتصاد اللي هذه الماده جايه عند العمله الصعبه ولاهي في الحقيقه لاهي ديبانسي لا يخلي beaucoup de dépenses et ça c'est extrêmement important. donc لا يخلي فهم استهلاك، لا فهم حركه ديناميكيه، حتى على ان شاء الله الطابع الثقافي هم اللي يعوزهم. قلت لكم نحن لا نعدوا من حاله على ان هذا الكاس، هذه البطوله تكون في الحقيقه تكون تعود فريمون تعود حفل رياضي، ولكن حفل مولي ثقافي. لله نعتوا للناس جايين القطار جايين نعتوا لهم مدى تنوع الثقافه الموريتانيه. ولذلك نحن في وقت نتباكي اللي كان الرمو دار الشباب النواديبو، دار الشباب اللي في النواديبو اللي قبالة ملعب النواديبو، لكن استعداد للحدث. اذا وهامنا مولي ان شاء الله هو يسبق من الامور المتباكين ان شاء الله. Monsieur le ministre, il ne fait aucun doute que le sport est un facteur de développement pour beaucoup de pays. Que faites-vous concrètement pour aider les sportifs qui n'ont que le sport comme revenu? Que faites-vous pour les aider? C'est une excellente question. Dans le plan de riposte post-Covid que nous sommes en train de préparer, nous allons, Inch'Allah, monter un projet destiné uniquement au métier du sport. Uniquement. Le chemin Moustaqbali, dans sa reconfiguration, va ouvrir des guichets. Un guichet pour les spécialistes des nouvelles technologies, ceux qui ont des applications, ceux qui veulent faire, mais aussi un guichet pour d'autres métiers. Et parmi ceux-là, il y a les métiers du sport. Donc nous allons, Inch'Allah, nous allons mettre l'accent surtout sur les quartiers précaires, les quartiers pauvres. Tout à l'heure, je vous parlais de la stratégie du sport, donc de 2020-2024. Parmi les axes importants, c'est l'appui aux associations de sport dans les quartiers. Je pense que cela n'a pas été posé. On n'a pas bien traité cette question-là durant ces années. Donc la question des infrastructures, bien évidemment, elle n'a pas été créée. Mais aussi la question du soutien que nous apportons à ces associations où il y a des maîtres qui sont dans les quartiers, des entraîneurs, tout ce qu'on appelle les grands frères, qui s'occupent des enfants, qui les protègent contre la délinquance urbaine, qui les protègent contre la grande délinquance, qui les protègent contre l'usage de la drogue. On n'a pas donné suffisamment de l'importance à ces gens-là. Et moi, véritablement, dans mon ministère, en tout cas, j'ai la ferme conviction, l'intime conviction, que si on n'aide pas ces grands frères et ces grandes sœurs qui sont dans les quartiers et qui nous permettent donc de sauver nos enfants, de basculer dans la délinquance, véritablement, on aura affaire dans les prochaines années à une exposition, à une augmentation du nombre de délinquants. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Nous allons donc leur donner nous allons travailler avec eux dans les prochaines semaines, et ça c'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous donner. C'est que, par exemple, pour les fédérations, nous allons débloquer donc, le montant que nous avions gelé à cause donc, de la Covid. Nous avons même pris la décision de l'augmenter. Donc il y a 40 fédérations qui sont affiliées au ministère, Inch'Allah. Nous sommes donc, au niveau du budget, ils sont en train d'accélérer ces subventions. Et la nouveauté aussi, c'est l'élargissement des bénéficiaires de la subvention qu'on donnait aux associations sportives dans les quartiers. Donc il y a un montant que nous sommes en train de débloquer au niveau du ministère des Finances, qui va être alloué aussi aux associations. Moi j'ai fait beaucoup les quartiers, même dimanche passé j'étais au club 8 à TR. Peut-être cette semaine si j'ai le temps je vais aller visiter d'autres. Je vais continuer à le faire parce que je pense que nous avons besoin d'aller sur le terrain. On ne peut pas rester ici au ministère et c'est pour cela que dans ma stratégie, dans la stratégie du ministère, comme d'ailleurs dans la stratégie du gouvernement, à commencer par le président de la République, nous sommes pour l'inclusion. Ce ministère, il n'est pas le ministère uniquement de ceux qui ont voté
pour Mohamed Cheikh Ghazouani. Non, ce ministère, il est pour aussi les gens qui n'ont pas voté pour lui. Donc, c'est un ministère qui rassemble tout le monde. Je veux vraiment que ça soit très clair. C'est pour ça que même au niveau de l'organisation des compétitions nationales et internationales, je veux que tous les Mauritaniens, qu'on les écoute. Que tous ceux et toutes celles qui veulent aider, qu'ils viennent. Ce pays, nous avons un seul pays. Il faut que ça soit très clair. On ne peut pas le construire seul. La majorité présidentielle à elle seule ne peut pas construire ce pays. Elle a besoin de l'opposition. Elle a besoin des gens qui n'ont pas de point de vue politique, qui n'ont pas de position politique. Voilà donc ce que je peux dire à ce niveau-là. Concernant les associations en arabe pour ما يتعلق قلت لهم ان بالحقيقه هذه خلال السنوات الماضيه تجاهلنا حتى اللي قالوا الجمعيات الشبابيه اللي ناشطه في مجال الرياضه ومولانا يعلم انه بالحقيقه على انهم ونحن نعرفه على انه بالحقيقه عندهم دور مهم حتى خاصه لصيانه الشباب صيانه تحسينه من التطرف تحسينه من تناول المخدرات وتصميم من الجريمه الكبرى. اذا احنا في اطار الدعم اللي نعدو هم العديد يعتبر الرياضه مصدر لا فما غلاف مالي ان شاء الله لا ينعطى باذن الله ولا يعدل معهم اتفاقيه. لكن هم يتم يعدلوا الانشطه نفس من نقول لك هو بالحقيقه هذا اللي يدور شوي ما هو متعلق شيء مالي ولا شيء يدور شوي شيء من معدات كيف لوجستيه وشوي من بالونات وشوي من الامور شوي من ديمايو خصوصا كيف تخموا بذات باكر ان شاء الله باكر ان شاء الله في اعداد طلبنا ان شاء الله من وزاره الحكومه قبلت وزاره الماليه طلبت لنا عندنا ان شاء الله اتفقت عليه وهم اللي ان شاء الله الدعم اللي كان الصاني نعطى الاتحاديات ان شاء الله احنا عندنا 40 اتحاديه مطالبين بها وزدنا ان شاء الله زدنا المبلغ ان شاء الله وباذن الله خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يديروا ان شاء الله. حتى الدول الجوار به ايضا دائما كل نهايه السنه الكثير من دول الجوار يعود بهم احتفالات لتقييم وتحفيز المتميزين في مجال الرياضه. ترى كان كنت تسعى والتعدل الاشتراكي في الحقيقه هذا مساله الانديه والاتحاديات هم اللي تعدلها الوزاره بالحقيقه كيف قلت لكم ركزت لا تركز به الموارد هم اللي تعرفوا محدوده اذا لابد نعرفوا اللي درس شنو هو الاولويات كيف قلت لكم نعرفوا المنشات اللي مدى ما عندها منشات ما تقدر تعدل في الحقيقه هذا بيوصل منا احنا اذا اللي نختاروا ان نضاعفوا عدد الموريتانيين المحترفين اللي في الخارج لابد ان نستثمروا في المنشآت ونستثمروا في الأندية المحلية ونستثمروا في الجمعيات اللي خاصة في المناطق النائية. هذا مهم حتى في الحقيقة أننا نعدلوا. Monsieur le ministre, dans la plupart des pays du monde nomment d'anciens joueurs ou sportifs tout court au ministère des Sports, comme conseiller par exemple. Pourquoi sommes-nous une exception puisque vous venez de le dire tout de suite, vous avez impliqué les anciens footballeurs, les anciens sportifs dans cette commission pour préparer la Coupe d'Afrique U20. Pourquoi ne pas nommer d'anciens sportifs comme conseillers dans votre ministère? Absolument, vous avez posé une très bonne question. En tout cas, moi, dans mon style, et les gens, ceux qui connaissent mon style, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on pense que j'en fais trop. Bon, les questions de nomination, vous savez, donc c'est une... Donc, moi, donc de proposition tout court, ce n'est pas exclu. Hein. Dans mon staff, il y a tout. Hein. Il y a des par exemple, sans donner le nom, on a des athlètes, d'anciens athlètes qui sont ici, au niveau donc, du ministère, qui sont des directeurs. Actuellement, on n'a pas de conseiller sport, parce que le conseiller qui était là, Ali Bagata, qui a fait un excellent travail, qui est parti à la retraite. Donc on va trouver bientôt son remplaçant. Et donc ce n'est pas du tout exclu. C'est même pas exclu qu'un ancien sportif soit un ministre ou un président de la République. Vous savez, il faut rêver. C'est important, il faut voir grand. Et donc il y a aucun souci de ce côté-là. إذا جيد تكلمت وارك عن ضعف الأندية الموريتانية والأندية الرياضية. لماذا الوزارة ما تخمم في الشراكة مع الاستثمار مع رجال الأعمال اللي طبعا يضخون أموالهم في مجال تنمية الأندية الرياضية والرياضة بصفة عامة؟ فعلا هذيك القضية مطروحة. كيف تعرفوا كل دولة عندها خصوصيتها.
احنا خصوصيتنا هون خصوصيه القطاع الخاص هون موريتان، لان الرياضه في الحقيقه لانها ما عندها مهاميه. انا لقيت هون عندما كنت في كيفا في اطار التطوع برنامج وطننا، لقيت مثل خارج الناس تاو يسقطوا لي شاكين انه من هنا هي انهم باطله هي عدلوا تزييف ما قلت اللي قلت اللي تكلمت بالطريقه انا عفوي وصراحي نقول ما فيه لي با دو كالكول. قلت لهم باطل ان العاميه هون موريتان ان الشباب لا كيف صبيته من اعطاه له تنقل يوكلها ولكن اعطاه له تاج. قلت تاج من هنا لكن الناس تفهم باطل ان فهمتني عند العاميه عن موريتان وتاج معناها كره القدم العاميه هون انها موريتان خاصة الجيل الأول ما كان يعتبر رجال انها بالحقيقة ممارس الرياضة، وحتى ممارسة الرياضة اللي لحقنا هنا جيد. ممارسة الرياضة كانت تعتبر انها لا فروق الشغل، هذه ممارسة تتغير شوي الحمد لله عاد تتغير. وانا قلت لهم لا، رؤية محافظة رئاسة الجمهورية ما يتعلق الشباب سواء رياضي ولا ما هو رياضي، لانه يقول بالحقيقة طائع، يقول بالحقيقة عنده كي يقولوا ليدرشيب، معناها انه يقود الناس، يقود رجل اعمال، يقود قاعد عنده شركه، يقعد عنده طموح فقط، يقعد يلعب كذا ونفس الوقت مولي عنده طموح انه يقعد رئيس شركه، ولا يقعد مدير، ولا يقعد رئيس الجمهوريه. لماذا؟ نحن ورك عندنا مثلا الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تساهم في تغيير ذيك النظرة الدونية للفوتبول لكرة القدم تحديدا، ولي فرصة ياك الوزارة موليت غادي تعود كجهة اللي تعود أكثر هي مصداقية عند رجال الأعمال. خليني نقول لك يعني الوزارة، أنا كوزير وزارة ما قد جاني مثلا طلب من عند أي جهة اتحادية كرة القدم ولا اتحادية أخرى يتعلق شنو يعني قالوا ريكومانداسيون مع الدكتور. معناها انا يقال المشكله معنا ما هي المشكله ما هو نحن ما هو الوزاره، كيف قلت لكم المشكله انا دائما رجال الاعمال نقول لهم استثمروا في التشغيل واستثمروا في الرياضه واستثمروا في اسم الامور، وهذا بلدكم وهذا وطنكم. يقال كيف قلت لكم العقليات تتغير من بلد الى بلد، معناها ان عقليه الاعمال ولا القطاع الخاص هون في موريتانيا في الحقيقه تجاه الرياضه لا مازال يحتاج شويه لان تغير العقليات. Monsieur le ministre, le football mauritanien a réalisé dernièrement des exploits, surtout qu'avec l'équipe nationale. On a constaté que beaucoup de joueurs mauritaniens se sont professionnalisés à l'étranger. Que dites-vous par rapport à ça? C'est un travail de la FFI en collaboration avec la Ligue et les présidents des clubs. Que dites-vous aux Mauritaniens et surtout par rapport aux Mauritaniens qui sont avides à voir l'équipe nationale en Coupe du Monde? Franchement, je dois reconnaître qu'il y a un gros travail qui a été fait pour hisser le football mauritanien au niveau international. Tous les Mauritaniens sont d'accord là-dessus. Les efforts de la fédération ont été extrêmement importants ces dernières années pour booster, pour amener le football mauritanien là où il est. Si aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons donc des joueurs, des professionnels mauritaniens qui sont en Espagne, qui sont donc en Turquie, qui sont un peu partout, c'est véritablement quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui nous rend fiers. Et je pense que nous allons continuer. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes en train, donc, dans la stratégie, donc l'aide aux compétitions internationales donc, va aller en s'agrandissant. Va aller véritablement, on va accélérer l'appui que nous apportons au développement des compétitions internationales. Donc, comme je vous l'ai dit, les enveloppes, les allocations qui étaient données aux fédérations avant, nous les avons augmentées. C'est pour leur permettre véritablement donc, de développer encore plus d'activités. Et c'est l'occasion pour moi de dire encore qu'il est important aussi que les fédérations jouent leur rôle. Il est important que de multiplier les activités, d'ouvrir, de donner la possibilité, l'opportunité à tous les talents
il faut continuer à détecter. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un travail que nous devons faire ensemble avec les fédérations. Les fédérations seules ne peuvent pas le faire, l'État seul ne peut pas le faire. Ce que nous pouvons faire, c'est véritablement donner les moyens qu'il faut pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, qu'il ne faut pas que tout soit ramené à l'argent. L'argent lui seul ne peut pas tout régler. Il y a des pays où les équipes nationales font un excellent travail avec très peu de moyens. Alhamdulillah, en Mauritanie, l'État a mis énormément de moyens pour développer le football, et il faut maintenant que nous fassions la même chose pour les autres sports. Je l'ai déjà dit, et ça a été mal compris, en disant que, attention, dans les années 80, le basketball ici en Mauritanie, c'était une référence. La Mauritanie participait à des compétitions internationales de basket, remporter au niveau du volleyball, c'était pareil, au niveau du handball. Il faut aussi le même effort que nous avons fait pour le football, il faut que nous le fassions pour les autres sports, comme ça pour que هم يحسبوا لكم طبعا معالي الوزير عنكم رخصت لبعض الاتحاديات الاخرى كاتحاديه الرمايه بالسهم يغار من دراش باش لي تدعموا الاتحاديات واسكا زادهم ولين نشوفوا مستقبلا يشاركوا يربحوا على موريتان في المحافل الدوليه. احنا في طبعا الرياضه ما هي الا كره القدم حقا كيف قلت لكم هذا المطلوب، لان الاتحاديات انهم هم اللي وانا نعرف انهم عندهم الحقيقه الرقبه، عندهم في الحقيقه الرقبه وعندهم الامكانيات المعنويات والقدرات انهم يرفعوا من المستوى. المطلوب منهم انهم بالحقيقه هم اللي يعطوا الجهد لكن المستوى ولا ما يقدر عدل يكون اشراك جميع الناس. نحن لا نعدل ذاك اللي يلا حسب امكانياتنا، لا نعدل ذاك اللي يلا يعدل من دعم معنوي ولوجستي ودعم حسب اللي الامكانيات الماليه، غير ما اللي طالبين هم الاتحادات الماليه اللي تلعب دورها، لكن كامل يمشي لقدام. ان شاء الله. السابق يعود المدير ليختم، دعني يختم عن هذا سؤال لابد ان تطرحه. سؤال عن خرج عدلتوها بالمهارات والعالم الافتراضي، عالم السوشيال ميديا كانت ردة فعله عنيفة عليها شوية تقدتوه. كان لقاء مع شن الشباب المؤثر طبعا عن طريق الوسائل اللي اثر بها، قال فهم شباب اخر مولي مؤثر في المجال الثقافي، فما يمثلون في القراءة او في مجالات ثقافية اخرى يقدعوا مستهم زادهم شوي بدعة عنهم. علاش ما طلبتوا لقائهم هم ذوك مثلا؟ انا بالحقيقه نقدر نقول لكم هو له فخر في الحقيقه، لا الحقيقه انا ما ندخل في نفسي، هذا الحقيقه انا انسان هكذا يعني بالحقيقه. هذه الوزاره نقول بكل صراحه ما الحمد لله تبارك الله جميع الاقياس دخلت فيه. دخلوا يجون شباب مفتوحه لجميع الشباب، شباب الموالاه، ويجون شباب المعارضه، ويجوني الشباب قال لي ما عنده كاع اي انا توجه سياسي، ويجوني لي زارتيست الفنانين، ويجوني لي سبورتيف لاجئ. والشيء الثاني مولي اللي قلت اللي نختار نقول الحقيقه هذا الجدل ما هو الحقيقه ما عنده معنى. لماذا نقول اللي انا وزير الشباب من يات الشباب يفهم لابد من ذكر تختارون نقعد بيرو نقبل عليا ولا نخاف وعود عندي كرافات ولا نستمت للشباب ومشاكلهم ما نصنت لهم ورا ذا ناخذ شرهم من قسم نلعب معاهم تاجر ونلعب معاهم باسكت بول ونصنت معاهم سيلفي متعب. لماذا نلعبها؟ انا في الحقيقه هذا انا وزير الشباب لابد نقعد اليوم مستواهم معناها ما نختار فهم حاجز، نختار المشاكل اللي يقولون وانا ما نكذب عليهم. انا صريح معاهم المشاكل نقولها نقول لهم شوفوا هذا يجدوا عدد زي ما يجدوا عدد، شوفوا نظرة المجتمع عنكم ما كذا كذا كذا، شوفوا نظرة حتى ما يتعلق بالتشغيل. أنا دائما نقول للشباب المشغلين الناس هنا اللي المشغلين عندهم رؤية سيئة عن الشباب الموريتاني، وهذه بالحقيقة رؤية خاطئة. هم يقولوا أن الشباب الموريتاني ما يبقى الشغل ولا أنه متخومي ولا أنه يتكبر من الشغل، وأنا نقول لهم لا، الشباب الموريتاني يبقى الشغل إلا أنكم أنتم عندكم معناها أفكار مسبقة والشيء الثاني 70% تقريبا من الشباب الموريتاني خلاص تلفزيون الموريتاني. 70% من الموريتاني الشباب الموريتاني ما يقرا جريدة الشعب ولا اوريزون ولا شو اخر. معناها فهم سو كون ابل ميغراسيون، هجرة هجرة من الوسائل الكلاسيكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ينقالوا سناب شات وانستغرام. الشباب اللي أعماره تتراوح بين 10 سنوات إلى 20 إلى ما 20 كامل تلحقيهم على انستغرام وسناب شات.
حتى الفيسبوك ما يقيسوه بكل صراحه. وانا كوزير لابد انا من نعرف، انا مولي جاي من عالم الاعلام، نعرف شنو هما الاليات من وسائل التواصل اللي في الحقيقه متلائمه مع طبيعه الشباب. والشباب هم اللي افهموا روايه اخرى. الشباب في الحقيقه عمره يبدا من السنه العاشره 10 سنوات. احنا شاكين الشباب اللي عنده 25 30 40 سنه، احنا كان 50 سنه جاي، انا عندي تقريبا ما في العيد ان شاء الله الحمد لله من 50 سنه، ونعتبر اني شاب. يقول في الحقيقه الشباب يبدا حسب الاخصائيين من عنده 10 سنوات. الشاب عاد عنده معناها عاد ناضج، لان نضجه يبدا، ما هو ناضج معناها بالكلمتين، لكن معناها عاد عنده قدره التحليل، يفهم الامور، عاد عنده طموح، وعاد عنده يفهم الامور. معناها لان هذا الشباب في الحقيقه لابد متواكبين. انا لا نقيس ان انا نجبرهم، بسم الله نجبرهم، لا نجبرهم. انا ذاك اللقاء كان يدخل في الاطار، داخل في الاطار من الحقيقه بصراحه هذا كان استهداف، فهمتني؟ انا كنت توقع بالصدر في الفيسبوك والناس الاخرين، ولا نعرف بالحقيقه الفيسبوك عاونا حتى واكبوا قصتي اللي قلت لما انا نرجع شنو. وفي الحقيقه وانا من الفيسبوك انا حتى في الحقيقه نشوف اني قاعد اني نجاوبهم في واتساب وعندهم ارقامي. انا رقمي عند الناس كامله جاده تقريبا، ما نقدر يكون الواحده ولا دوزر دي ماتين اللي ما نقدر يكون نجاوب، ما نقدر نجاوب الناس كامله. يقول في الحقيقه هذه طبيعه الامور هكذا. معناها وزير الشباب من يعود لمستوى الشباب، وزير التنميه الريفيه من يعود لمستوى الريف، وهكذا الامور في الحقيقه. Donc, si vous avez un dernier mot avant que Mouna clôture l'émission. Mais écoutez, je voulais vraiment vous remercier. Merci infiniment à Riyadiyya. Merci à Mouna. Merci à toi aussi. C'est la deuxième fois que tu me reçois dans tes émissions. La première fois c'était avant que je sois ministre. Tu m'as porté bonheur. C'est l'émission Zoom. Et je vous vraiment vous avez été nommé ministre. Tout à fait. Et je remercie vraiment tout le public. Je me Mauritanie كامل. الموريتاني كامل راني شاكرهم حتى، واللي قد نقول لهم ان شاء الله الحمد لله رانا احنا برك في المرحله راجل نضل الفتره الاخيره من مواجهه الكورونا. ويا غاري كما قلت لكم الحكومه راهي متباركه مع خطه ما بعد الكورونا، وهذه الخطه في الحقيقه فيها يوسع من مشاريع مواطنينا، سواء مجال الصحه، مجال الاقتصاد، اعاده انعاش الاقتصاد، يقارن ملي مجال الرياضه كيف قلت لكم. الخطه اللي عندنا خطه طموحه، فريمون خطه طموحه، يقارن ما بقيت تنجح يكون جميع الموريتانيين. انا انادي من عبر هذا المنبر، انادي الاسره الموريتانيه الرياضيه الموريتانيه انها تتحاكم وتتقارب وتمشي لقدام. هذا اللي نقول. إذا شكرا معالي الوزير، شكرا. وصلنا إلى ختام اللقاء الخاص الذي كان يجمعنا بمعالي وزير التشغيل والشباب والرياضة. شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة معالي الوزير. وشكرا للزميل والمدير الشيخ نور الشيخ سعد بو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي وإياكم في لقاء آخر. شكرا جزيلا.